Takokjong bukokjong seng tini paisok pajak TMB News and Entertainment Channel ni team barong gonang Balaram Devarmani nogo narjotono saimano tabok of present time bo IPF tini Tipralen bumungi kaisa regional political party tongo boni mo registered organization da ang saiman suyako sin bini khoktino seng silainai je mansak jorotei bini political ideology no tei seng tini chairlainani chai tongnai nor payas jorotei loginai tongni TMB News and Entertainment Channel ni tabung ni exclusive koglam puilano jotono nini sinemung to ripekha nang borno tamo yafrana musung first of all jotono khulumbakia tahok tai bukhsong ang UDI 50 ni chairman Balaram Devarma je chini media person bo saithanga jetang I50 ni kagi phejak khoroksa leader ang tabu UDI 50 ti party nengai Tipralen demand khlaidong actually sing sanan thangkang kai hamkrai o je kaisa shobdo bai nang tamo bujongnan musung lukorong srai srai tam sanai hamkrai bolte safety pule hangkangkai tiprasa rokha nini main hangkangkai nini tongthai jaga bolte nini ha nangnai nini rajnitik power nangnai economic ortho power nangnai nini education শিক্ষা power nangnai o jinista tongkhai borokmuni so o sungsaro basiui tongoi mano abo hangkai hamkrai abo sung nangrao tongthai ha safety nangrao so abongkha bini thaniwo hamkrai tumungno hamkrai unguno hangkangkai o je point rono bo jagan mention khailangka obo tongnai haike rangsak ni tahuksong buhuksong norok obono bahai nangjaka comment to sinani tapokdi phaidi tabuk bini thani sing singlaine musungmani kai political power busuk joratei kaisa dofa hamui chaui thangtaniwo important kaisa rule khai abonoti sing bini khukti silaina hangkai political power সারা পৃথিবীও এই 200টানি উপর দেশ যারা মানব জাতি বাজি দङ আরো মেন হংকা রাজনৈতিক পাওয়ার দङ নাंगौ রাজনৈতিক পাওয়ার বাইনো বরকনি জাত গোষ্ঠী বংশ নিনি বসা বুতৈ ন সেফটি খলাयो তাই বনো তুইনো বরক দীর্ঘদিন থাङै দङनि bagै শক্তি মানো আবো রাজনৈতিক ক্ষমতা নাंगौ বরनै थानिबो tumung judi sing salaimani khanai tongkhai rangsakni takhokchong Tripura hastini tumung norgo Tripura sara ngui tongkhangkai kwbangma political organization rok khorangti saka Tripura sarangni hakkamaka microscopic minority ngui thangka Tripura hastini Tripura sarok obonoti nini wansukung bahai obo okong nang busujorti puitokhai না আং 100% 100% आं বিশ্বাস खालायो तांगै हमले चिनि जे त्रिपुरा राज्यबो तो कायसा देश दंमोन राजन्य शासन देश दंमोन जों खनाका 184 जन राजा बाय परिचालना खालायजाक ओ देश अब 1949 न जेता जों एग्रीमेंट नङै इंडिया गवर्नमेंट बाय गणतंत्रनि ए जे देश जों हाबि थांगा मेन कारण हंगाय मेन रिजन जेता चिनी अब जों जे डिस्ट्रयिंग माने चिन्ति ब्रासे जे दंसं माने आबन एकतानो कारण चारिदिके बांग्लादेश आरो प्राय इंडिया ए जे बागाबागि इंगै पाकिस्तान हिंदुस्तान हनलायफुरु जे बांग्लादेश पूर्व पाकिस्तान बागजागै फायफुरु आरो कम से कम आफुरु बांग्लादेशो हिंदुरक 28% बांगाली रक दं होनै जों खोथाव हंगाय ए जे 28% हिंदु रक बांगाली रक आरोनि मुस्लिम रक बाय ब्रक तोरसा खायजागै सातक पितक खायजागै तंमालिया ब्रक हिंदुस्तानमा हाफायका ओ हिंदुस्ताननि जे बकस ओ राज्य त्रिपुरा राज्य अरो विशेष खायै हिंदु बांगाली रक हाफायमान बागैनो जों तिनि ओ जारो नों साथिं जे साइथांगा माइक्रोस्पि जों जेता अरक बंश अल्प संखा ओंगै थांगा आउन बिसिङो अल्पनि फाजिं ताक जों जिरो वो थानानि बागै एकता लामरै दं का अबनि बागैनो जे राजनीतिक क्षमता चिनियागो करिया अर्थनीतिक क्षमता चिनियागो करिया मेजॉरिटी पावर चिनियागो करिया अर्थ पावर करिया आवन बगै जों तिनिवो ओ हावो दं सनि पटे थांग दंगो गा अबनो मो थांगै नारनानि बागै जे जों UDI 50 टिरक आं तागि I50 खाय फैजा टिब्रालेन बा आलादा बाबे कायसा राज्य ओ राज्यनि बिसिङो ताइ कायसा राज्य सलामुइ ओ राज्य माने बेलायके पावर बुजिदे रमदे कायसा जों भारतबर्षवा जे चिकन राज्य
গোয়া tongo দিল্লি tongo দিল্লি তো রাজ্য ইয়া ইউনিয়ন টেরিটরি সিকিম তো রাজ্য ও ত্রিপুরা সিকিম গোয়া ও তিনটা রাজ্য বেলাকি চিকন নাসিনা থাঙ্গাই তা চিন সাইতে টাইপ চিকন গোয়া তো 3000 বর্গ কিলোমিটার সে বসক বাংবা হাঙ্গাই जों অরনুখা ও রাজ্যনি পাওয়ার মনে অন্যরকম নিরম দে মধ্যপ্রদেশনি আজ কতরমা উত্তর প্রদেশ কাইসা রাজ্য বিনি পাওয়ার তং সং ত্রিপুরা রাজ্য পাওয়ার তং হাঙ্গাই আবন বাগৈ নিজিনি বরকনো পরিচালনা খালাই তিদুলই কাহামকে উন্নয়ন খালাই শিক্ষা থেকে শুরু খালাই যত অর্থ প্রদান খাইবনো তলাংথানা নেংকা হাঙ্গাই রাজনীতিनि ক্ষমতা নাंगौ হাঙ্গা ও ক্ষমতা তাকচিন জাগো করিখা আবন বাগৈ जों আলাদাভাবে जोंनो খাই নকশিগন তাঙ্গারি যেমন আমা বাবু ভাই আং যে তংমানি তংমানি থেকে আনো গান্তি হাই ফানো খুলগরি দিয়ে আর আন বিহিক বাই আং বাস খালায়না আনি মতে পড়াশালায় আং থুং আনি বসাবো তুই বিহিক বসানো তুইনানি দুলনানি আনি থানি খমতাং তুং আমা বাবু বাই আং দাই তংলিয়া তেমন ভাবে জাস্ট एग्जांपल আবা হাইকে जोंबो কাইসা ন বুসা সালামি ফানো চিনি বসাবো তুই চিনি জাতি 19 দফা দাফিনো जों তুই 19 দফা জাতিনো তুই जों অর বসবাস খায়নো আর চিনি এক্সট্রা ভাবে এডমিনিস্ট্রেট পাওয়ার উঠু এক্সট্রা ভাবে প্রশাসন উঠু চিনি বরক जोंनो नायथुं हाइके जों सेफटिं नाय अबनो जों नायदोंता बेलेखनो हामबाय फाइडिसों ताबुक सोंलायानो त्रिपुरा हास्तेव गोबां मा दल रिजनल पलिटिकल पार्टी आसायै थांखा बाक्साबा कमालांखा बाक्साबा ताबुक टं टंखो बाक्साबा दल चिकन साखेपानो टं टंखो बाक्सा क्वार खाय टं टंखो आ जागावो तबो फानो त्रिपुरा सारक माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी जे इंगि टंगमानि आबोनि याकनि यगुइदा मानो तमुं योगी मान खांके बाहायके योगी माननाय आबोनो तुई जों बिनि थानि आ कनसेप्टनो सानलायनो फाइदिखाय बिनि खुक्ति खोनालायनाय ताइसा हायनो हाय माइक्रोस्कोपिक माइनरिटीनि या कागना हंके अ जरावो तामो खायना नां त्रिपुरा सारक अबोनो तुइनो बिनि खुक्ति स्राय स्राय खोनालायनाय आबोनि उत्तर अबनंनाय जेता आं जखनते 2013 साधारण कृषि गां नगो হোক সামুখলাই নকুম পরিবার চালক দङ आ समय चिनि साराव गुरताय चिनि दा सुनाचरन समफायके आननगो गाबनि जे फेक आबनो ब्रक आनो साइ खोनार फायके आबन भरेबो आव काइसे रिजन तंको इंडिया जे कन्स्टिट्यूशन संविधान ताबो लामा तंको जे त्रिपुरा सानो मोथांमानानि काबो आबु बाहायके मोथांमान काबो आनो पत्रिबो जेता कागज पत्र रक फुनुका बनि डकुमेन्टारि रक फुनुका का आबनो फलो खलायनो आं नंखका संग्राम खलायके কাং আইপিএফটিও দীর্ঘদিন সামং তাঙ্কা প্রায় 10 বছর রকনি উপর সামং তাঙ্কা কাং আরো বারবার প্রস্তাব রাখা স্যার যে তাবুকনি রাজনীতিকনি ট্রেন চলিত মানে আইপিএফটিনি আবু কি তীব্রলেনো থাং সগিনাই দা আবুনে একটা আনো লামা ফুনুক দি যে লামানো ফুনুক রো जोंहा লামানো রম নাই রাইট का आ लामानो रमै आं सामं तांनानि बागै बुंनो थाने आं बारबार प्रस्ताब राखा आंका बरो आबो एक्सेप्ट बिया आबो যদি नों যদি खलायनो थांकाय राज्यও একটা আক্রান্ত একটা হিংসা জাতিগত সংগ্রাম আবো কতর বাড়ি থাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই जों পার্টির রক্ষা খাইলামেंला পার্টিনি যেটা রেজিস্ট্রেশন রক নষ্ট থানাय गाबोन बागै बर' आबो बादा बिग नखलाय आसाम रक नां तांमालिया गोबां आं किन्तु प्रस्ताब रखा बुंनो थानिबो आ प्रस्ताब रखौ नों ताम ताम बमो हायरखा आं आबो सायमान आबो हायदा फाइदिखाय ताबुक ताइ केसे समु बेलेखनो इम्पोर्टेन्ट अजरावो TTAADC सानलायै गोबां मा जबां लायखा आन्दोलन लायखा त्रिपुरा हास्तेव यागुलो आबो मानखा TTAADC मान माने यागुलो त्रिपुरा सारनि चेन्ज बबा हायके फायका निनि वान समाबो बाहाय आओ त्रिपुरा ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जेता मान माने त्रिपुरा सा किसुता तो सेफ्टी का 1984 जों तो आफुर रगो सराय जों साइजे मैया बो तो जों बय परिजि सायमान कय गेदिबा जों तो आफुर सराय जों आनि आफुर बयस बसक नायबा खूब जरे अंकाय 9-10 बोसोरनि सराय खानाने 84 गत काबो चेन्ज संखा अंकाय हाइफानो जेता बिनि जे संशोधन बा बिनि जेता संविधान तंगानि जेता रोजागना तंगानि आबनो बासो आंगासो फलो खलाय जायगा अंकाय जे बयनि बिसिंतै जारा बुद्धिजीबी रं बिसिंतै खानामानि आ जे दाबि दाबावो तुई फेबजे माने आबरनो इमप्लिमेन्ट खालायजागलिया काजकर्म अंलिया गाबोन बागै एमन कुनु डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एमन कुनु एसो फान करि जेता बोनो बिनि बरकनो नायनानि प्रशासन बा आ जागाव निनि होम पावर लैंड पावर आबरक कुरै गाबोन बागै चिन बरक वानसुक लायखा
aro kono se gereng ke chongo khaitang khaine bebag state government chobono chalugui tongo porichalono khlai tongo joto kichu ortho boroddo khlainani nini employment boroddo khlainani bono chakri langnani theke suru khlai bebag se rajya sarkar ni upor si depend bini upor si nirbor ka chong bina yaga tongkhai te chong basai manani ko gya aun bagino obono alada babe chongno rajya khlamai redi oba haita osuk jorto yang simanita Padikai Tripura hasteo je tabuk sakjora Tripura sarongni yok samamannani kok bitino romoi regional political party asaikha aborokni bisingo tamo political party tabsu jora ngui thangka borok samung khailekha aborokni achievement notei bini khuktei sengkisa khnalayen kokrei abo to chong nokha jeta tujes rok chini otni mos district council tifekya kai aboni prebo TMB ekoro chong o jagao tinta seat tifemeni chong aro nokha hangkai aboni prebo je ATTF rokbo borokbo saka jeta chongbo ei je ADCO chongbo oro jeta chong koyekta seat tifekya kabono karibo jeta abo gromdi NLFT borokni bisingtibo chong oro supermarket dok tubjamani nokha college iko chini ko ADCO ba khumulungo chong tabuk je degree college man tongna ambo borokni achievement no chong manya to hunmaya kisuta chong mangkha hangkai aboni porebo jara agi tembi jeta bongni ekorogo chong jaga phirodo kisa misa mangkha hangkai aborong ta bongni achievement chong je nugu family oba hairokta hangka tabugromdi NLFT je Sobir Debroma boboti feke 100 কোটি টাকা amon bai je tabuk chong nugu chong kemno dukan tangero kemno hostel lokni building ti seri tongo kemno ba ninebo tractor pham pai rekha ko kwai ro kai rekha obo hairok ta ko chikun chikun a jinis tarok chong nugu tong to bongna achievement hangke tabuk judi political movement no sanani thangkangkhe takhok chong bukhok chong obonono tabuk bari maslainai ageni simino political thinglai phelekya tiprasa hamkrai je sapana khaidi tobo phano microscopic minority ingkha abongkha existence crisis a microscopic minority ingmani karon nongkha existence crisis ni of proshno eba of question kamani kaisa karon ngai Tripura hasteo 184 jona rajbongso Tripura sarok tongtoi tamungi ingna nangkhana aboki nini direct Tripura sarok dus ngnai nakiba kobun bong sarok dus ngnai bini khukti ching khnalainai padi sayu naiton bagi koinai abo main bini ekta সমস্যা abongkai to India government ni budusto বাকি আমলে যেতে নং ও জায়গাও যে চিনি রাজন্য পরিবার চিনি যে মহারানী কঞ্চন প্রভা দেবী বাই যেতে এগ্রিমেন্ট নংফুরু যেটা তাব গোবাং মা বুদ্ধিজীবী রক আ যে এগ্রিমেন্ট নি যে আরনি সাবজেক্ট যে সুজাক তংবাই মানি আর তামো যেটা কগ্রজাক হয়তো আবনো পালন খাইজাগলিয়া আবনো ইমপ্লিমেন্ট খাইজাগলিয়া মেন হংকা যেটা আয়ং নারনি বরক বিশেষ খাই যেটা হিন্দু বাঙালি রক অতিরিক্তভাবে অরো যে বরক ও জাগানো সেগৈনা ওই চিনি বরক ন যেটা শাসন খাইনি ও ইয়াগো না থিনিনো চিনি সবচেয়ে দুর্বলতাঙ্গই চং ওজরাও ও জাগাও যেটা অল্প সংখ্যাং মানে সংখ্যা একদম নিম্নতম কলগি থামানি অবনি কারণই ন ওঙ্কাই চাবুগ্রম দি আবুনি ইয়াকনি ইয়কনানি বাগৈ চং বার চাইটক লাইখা जों आबोनि याकनि यकनानि बागै चाइटक लाइखे जेता बाहायके जों विदेशी बररकनो ओ जागा बहिरागत रकनो जों बाहायके फिरगिर हरमाननाय आबोनो तुइ खूब একটা आन्दोलन खा सारा त्रिपुरा राज्यआव जों टिउजेसनि आन्दोलन थेके टिएमबिनि आन्दोलन थेके सुरुखलाय जों निनि टिएसएफ आन्दोलन थेके सुरुखलाय जों गोबां नुखा ओंका हायबेनो आबोनि একটা रखामालि आगा ताबो शेष मुहूर्तआव जों এই যে बरंनि majority माने बागैनो चिनि जाथाय नंथाय जों अबा बुंखा बन्जित अंखा लानसा नंखा का जारा चिनि पलिटिकल रो जारा आरो मन्त्रि मानाय रक एमएलए मानाय रक बरको बाध्यता बरं थानि कैबिनेट पावर करे ताबो नरक नखना आईपीएफ तिनि पुरो कैबिनेट मात्र कुनै एनसी देवरमा बाय माबार कुमार आरो जे जागाव 12 जना कैबिनेट तंग जागा मात्र सिटिफ्रासा कुनै बाकी तो नेशनल पार्टी नि तिफ्रासा पनं तंथुं बतो बंनि कक्स सानाय ओंका उ पावर ग्रिनि बागै जेमन एग्जाम्पल आं थाइजा कक सावन जे चिनि 4 एनसी देवरमा ब जगनते सरकार फाइपुरुनि कुटुं कुटुंगो ब कक साका फाइदि जों ताबुक जदि सरकार तै फाइके हांकांकांकाय नंना आं कक रुओ जेता जों रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट रक जों मांकांकांकाय निन दसखानि तंख नंना दसखानि नि एलटमेन्ट नजागनाय किन्तु सरकार फाइबाय माने फरेबो
যখন তে বন রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টনি মিনিস্টার জাকা ব বারবার প্রজেক্ট খাই রহকা যে তাই এসেম্বলি রগ সায়াফানো পার্সোনেল ভাবে সিএমনি থানিও বনি যে মানসাক ব প্রজেক্ট সালাম রহকা আরো রগ যেটা এমন যেটা ব ফাইল রহকা আবরকনো নাকচ খাইজাকা আবরকনো ক্যাবিনেটও তিসাজাগলিয়া ব আনো को साका बलराम जों तो जेपार सा खालायलायखाय किन्तु बा चिनि मेजरिटी करिनि बागै जों आ जागायावबो जों तिनि किनारा खालायजाक दङ बा नायखल जायगाया साब जायगाया आङै दङ ओंखा जों तो तैताम खायनो बांका आ जागायावबो जों मालिया जे रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव जा आइगि सिपिएम रक 3 घन्टा खामानाय हिमन नों 3 घन्टा तो ताबो के फानो 10 कानिनो के अलटमेन्ट खालामयाबले कावनि बागैनो ताबुकबो जे ताबुक चिनि तिफ्रा मथारक ब बरक ब माने रि बसांगो खावै आईपीएफ तिरक मुलिया ताबुक जों खालायनाय हनै माने ताबुक बाय 22 21 नि सिमके ताबुक प्राय 24 3 बছर लागातार बरक ब एडिसि अलरेडी गभर्नमेन्ट चालक दंखा ओंखा ताबुक तो स्टेटआवबो बरक एलायन्स थांगा बरकनिबो तो कुनो अचिभमेन्ट नुगियाखौ बरकबो तो कुनो तिफ्रासानि बागै सामुं खालायमायाखौ आलादा बाय बिनि सरकार दं एडिसि गभर्नमेन्ट ओंखा ओ जे रां बाय बरक उंसुगियानि बागैनो जे ताबुक कताल बाबे एकor खालायै तिफ्रासा एकor खालायै अबनो इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै जानजा पगलाय दंलायो ओंखा आनि पक्ष থেকে आनि व्यक्तिगत हायगा पार्टी पक्ष থেকে आङाबोनो सानाय जे चिनि महाराज ब फाइमानि परेबो मुभमेन्ट करमुखा तिफ्रासा बताम साबा आं अन्यनो पार्टी हाया आं मुभमेन्ट खालायै जे ओ जागायाव जाति उपजाति अर हेनस्थ तांथुं दंस तांथुं हिंसागत तांथुं डेमोक्रेटिक गणतन्त्रनि माध्यम आन्दोलन खालायै चिनि मानथायनो जों तुबनाय हनै बसाव उ जे परिवेश तुमनानि बागै सिपिएम 25टा बছর कुसाचन तिफ्रासानि उपरि जेता एमन जे चक्रान्त खायके रमजाखा के बुथा जाखा केबो तिनि बंचित अंखा आबुनि याकनि फियक तुमनानि प्राय बुसुक समायनाखा प्राय 25टा बছর आबुनि याकनि फियगैति फेनेनि ओंखा आबुनि याकनि जे फियगैति फेमेनि परेबसे तिनि चिनि महाराजा प्रदुकिशोर ओ जागायाव नंनि से आं ताइबो खालायमानो हनै जे बताक बाचा फायमानि ओंखाय ना आईपीएफ ति खालायमाखा ना ताक बरक खालायमाखा अबुनि बागैनो बलराम देब्रमा बाध्यता नायगोना जोंनो आफुरबो खालायखा जे त्रिपुरा राज्योआव परिवर्तन तुमानि ताबुक जों ताइसा नायसिनाय आबायके न जों ताबुक बाध्यता खालाय अ पार्टीनो सेङै जों पाब्लिकनि थानिबो ताकबो रिक्वेस्ट खालाय दङ जोंनो समर्थन खालायदि त्रिपुरा राज्योनि परिवेश त्रिपुरा ल्यान्ड बाहायकिंनाय आबो जों फनगोरनाय आबोनो जों तिनि बर रंनि थानिबो कय दंता बेलेखेना हामबाय फाइडिसिं ताबुक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आबुंखा के त्रिपुरा हास्तेव जों नुखा 25टा बছरनि कक बो जेहेतु आबोनो मेंशन खायखा 25टा बছर बाहायके लायखा बाबोनो किसासा सानान थांतनेव बेलेखेना जों जालनि बिसिंतै त्रिपुरा सारक लायखा हनै बाबोनो सानान नायखा आबो हंके ताबुक कक उंखा बेलेखेना सुमुं गटरमा आसायमानो आबोनि बिसिंगंखा बरम गोनां फर्मर चीफ मिनिस्टर दशरथ देबनी पलिटिकल हिस्टोरी नायनाय खेंखाय नरजतन साइमानो तब फानो बलराम देबरमानि खुगो जों खोनालायनाय बरम गोनां फर्मर चीफ मिनिस्टर दशरथ देबनी पलिटिकल आइडियोलॉजीनो तामुंगै बरग रक 25 बছর तंगमानि यागुलो बरनो याकारि रेखना बरनो लगिरलियाना अबनो तीनो फाइड संकिसा खोनालायनाय बिनि खुक्ति हायनो हाय कक्रे बेलेखेना हामबाय जे चिनि फर्मार चीफ मिनिस्टर बा चिन तिफ्रासा खरकसानो जे चीफ मिनिस्टर मासाखौ बनकारि त केब करै निन नले सब करै नाबले ओंखाय जों नुखा चिनि दशरथ देब जनशिका आन्दोलन सुरु खालाय निनि अब गोबां मा जेता बबो बिनि पार्टीनि तरफ থেকে चिनि जातिनि हामक्राय बनायखा शेष मुहूर्तेबो जों नुखा जेता ब जनशिका आन्दोलन तयै चिनि महाराजनि बिरुद्धे गोबां मा पाहार अञ्चल बिनि एगेन्स्ट कासे मुभमेन्ट चालुखा आफरो हाजार हाजार बरक थैया जों आबुआव हाइरक जों खोनाखा ओंखाय এই যে শেষ মুহূর্তেও বতিনি পাইথাকনি বনি थैनायनि नग बनो जे चीफ मिनिस्टार पुरु जों একটা ঘটনা नुखा बखाय चीफ मिनिस्टार स्वयं ब मुख्यमंत्री केन्तु हुमपार बिनजागो करै ब आसक आन्दोलन खायलां माने बार बार बनो चीफ मिनिस्टार नानि बागै जेहेतु चिनि बर रक मुसुं जाक माने आं जे खानाव बं पार्टीनि बर रक पइन्ट बा बंनि केन्द्र कमिटि जेता बंनि केन्द्र कमिटि जे सारा भारतबर्ष जेता सीपीएम नि बर पइन्ट बनो चीफ मिनिस्टार नानि बागै चेष्टा खालायखा किन्तु अरनि हानि जारा निनाबो निनि वानजि रक बरक रना गसिया निपेन चक्रवर्तीनो
बार हायाखबा निनि अब बैद्यनाथ मजुमदार संरकनो चिफ मिनिस्टार रुई बुंगियाक रग होम पावर रुई जेता चिन्तिफ्रा सारकनो मानथाइ सकथाइ रग जेता सेगिना बायमानि जों नुखा दशरथ देव चिफ मिनिस्टार तंफ्रु चिनि राजसनथाइ सकजाखा दशरथ देव चिफ मिनिस्टार तंफ्रु चिनि एजे कुतनाबारि सकजाखा चिनि बर आफ्रु थैनानि नाखा जदि होम पावर बिनजागो तंखा अंखाय बिनि होम पावर बो एप्लाइ खालामखामो किन्तु बो मुख्यमंत्री सिमसि किन्तु बिनजागो होम पावर क्रिम बागै बो मुंसा खालामलिया ताबो बो मन्तुन्य निनि यागो जदि न একটা রাজ্য টঙ্গি টংফ নিনি যাগো হোম পাওয়ার করি কে নং মুংসা খাইমিয়া কারণ হোম পাওয়ার সিনি যত কিছু শক্তি কাউন বগিন দশরথ দেব যে সংগ্রাম খাইকা আবনো বড়রক অম্বুবাই চালিয়া কিন্তু जों সামাখানাকা পিনি খুকতৈন কাইসা নক বুসিং নক বুসাং বাইসিদি নরখনি যে আফরু যে টিউজেস রক আসাই বরক যে মানসাক বরক খাইকা বংনি নেতৃত্বন যেটা বরক অ্যাচিভমেন্ট ফোন যেটা এডিশন তি ফেকা ও এডিশন जों তাবুক আবো অনেক বড় বুদ্ধিজীবী রক সাও শুধু আবো মানে দশরথ দেবনি বো কাইসা ভূমিকা দং বো তিনি অবাহাকে সাউইন যুব সংগঠন আছে চিনি অবাহাকে কাইসা এডিসিংখা নক বিসিং নক বুসাংখা তিনি একটা সুযোগ মাখা যেটা जों अबनो स्टेटहुड डिमान्ड खालाय सालजा तिब्रासा रखनो रखा खालायनायनि प्रशासन खालायनायनि लामा अबाहायदा बेलेखेनो हामबाय फाइडेके जों ताबुक ताइ केसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ककंखा त्रिपुरा हास्टेनि पलिटिक्स बनि कन्ट्रिबिउसन बो कोनो कम याहानि बाक्सा बनखे मोटाइ हिनिसे हिनानि जेंलाइखा आजरावो बरम गनां फर्मार रेवेन्यू मिनिस्टार एनसी देबरमानो बो आईपीएफ तिनि हेड अफ द पार्टी तंगमानि किन्तु जरा काइसा बो मिनिस्टार थांमानि यागुलो चिनि बरम गनां बलराम देबरमानि खुक्टनि जों खोनाखा जे बो कोन फाना काम खाइमालांलिया बनो दिनाय खाइजाका आईपीएफ तिनो दिनाय खाइजाका ताबो कखे हाइसे बोबो काहायकै थांलाय फाइलायमानि वानसुलाय फाइलायमानि आईपीएफ तिनि पलिटिकल आइडियोलॉजी किन्तु अ जागाव टोटाल साना थांखाय आईपीएफ तिनि पलिटिकल आइडियोलॉजी बाय बरम गनां फर्मार रेवेन्यू मिनिस्टार एनसी देबरमानि पलिटिकल आइडियोलॉजी की आदु मिदा मिली ना मिलिया बरम गनां बलराम देबरमानि खुक्टै फाइदिसों खोनालायनाय अबनति किसाको abo ang pula sakang bo sanani bagi chesta khalaikia tabu o konglona ang kaisa jura rui ang okok sanaita au bo to ang to romdi bo ano manai ba ang bini samung tangai bo khub ekta success sini sarensi ang তিনি মতাই চালাংখা ববাই আং সামুং তাঙै হয়তো ব সাকসেস angka karon bini live bo bud basakha felangkha ses muhurte bo IPF tio je जों bini ngै bini netrite ngै जों samung tangkha जों tini सरकार bo tubukha poriboton khlaikya bo minister bo ongkha hangkai boni naima to botai kisa khlailangna musungmani romdi revenue minister makhaba bo Tripura sarkno komse kom allotment jagarok bagui kalang thana mujungmani angkai Tripura land bo rui manani abuti to ang agi phono mane kisa sondoh tongo karon tangai himla bo u songramno khlaimiya tangai himla aro je agreement khlailnani bagui je BJP bai brok jeta atat ngani ba election ngani bagui borok je pro election lai pro aro kunu Tripura land ni kok tisa jagya ba pula phailegradi जों nailegrana sarkar poriboton khlaidi aboni pore turuk khai जों abno wansuk laina aboni pore je chini party trop theke IPF trop theke apru jeta Delhi bai ringjakha Delhi thani bar memorandum submission khlaikya जोंनो Tripura land riji angkai apuru nakos khlaijaka chini je kendra gৃহমন্ত্র je gৃহমন্ত্রী chini Amit Shah bai nakos khlaijaka जों ses muhurte khanaka nok Tripura land dabi no sanangka kan rok ani office ta phaidi hairok bo hunjaka hanai जों kicha khana laikya angkai sarensi emon leader abo जों hamiabo hunmaya tamkhai Tripura land tui phemanani u phanle bini thani krui angka aboni bagui no ang wansuka ang 3 bar resignation rok IPF tio haibeno phadi tala tanglai nei ne ano bar chini youth IPF tini jara kendra committee rok president rok general secretary taw sokla song rok ano phaina phakya ang thangka haibeno ang bongno a phaipru nang sawo ang tak thang hni betam khainai ang sajin to mungsa khlaimi ano ano logiri khisi ang khlaimana bului ani saka kai afru ang bar thangmani yaglubo kun mungsa kamungya abon bagoi tabu khai ang wansuka jodi khlaimaliya kha to khlaimaliya ano সমর্থন রানাই ক্রিকেটে আং বাকে খাইনিবা তাবুক আং এমন জায়গাও তং তং যেটা
sar NC debroma bo tifralen khlaini musung ja kha haibano o buni jeta rajnitik ni jeta trend choli mani o je rajnitik ni jeta buni o samung tang tongmani abo bai sogiya o jago tongta Election hambai fadiseng tabuk borom gnang former revenue minister NC Deborma je politics no khai minister engkha je politics no khai minister mani yagolo bo langma solangkha bo tabuk former revenue minister hnei sinijagi tongo Tripura hasteo khoroksa IPF tini candidate ngui bo koplai ngui former revenue minister tabu khunjagi tongo ngai tabu kok ungke hai ne borom gonang Bolaram Deborma je saka je bo kono dino bini thanibo phan tongmani je Tipralen bumgui separate state tu manani kintu tabuk bo bini follower tong tongkho main IPF ti party khayu huni khai tongkho borogle actually Tipralen bumgui separate state kaisa tuwida phaimanno Bolaram Debormani khuktai phadi sengkhana lainai bini conception bahai abo to taitam sajenai abo to sana se kokliya je jagoba NC Debroma khorokta sikitto tai blaikeno মানে ধৈর্য সহ্য গনাং বরক বেলাইখানো মানে বত মোটামুটি বিনি জ্ঞান বুদ্ধি অন্যরকম আপনার কারিগর তাই চিনি সার মেবার কুমার বো তো মোটামুটি ত্রিপুরা রাজ্যনি বুদ্ধিজীবী ও বো খরকসা খবজাগো বড় খাই খরকসা জ্ঞানী জ্ঞানবান বড় রকসে আসময় মতিপ্রালেনি বাগৈ এমন কত একটা স্টেপ না হালিয়া মুভমেন্ট খাইলিয়া আরো জাজ বড় মন্ত্রী নি লাইফ একটা বনে পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার জাস্ট একটা অবসিমসে বনে ফাইদাংছো হ্যাঁ তাবুকনি যে বর্তমান IPF টি আবো তো কোনো খকজা করি আবো তো যতন নগুই তঙ্গ যেটা বড় কি তুবই মানাই দেমায়া তাবুকনি যেটা প্রেসিডেন্ট প্রেম কুমার ইয়াং যেটা জেনারেল সেক্রেটারি যেটা চিনি দাস পঞ্চ আবো জাস্ট একটা তাবুক বড় নয় একটা অবন অপেক্ষা যেটা ও জায়গাও जों রমদে जों 살자 어러보 보이 মন্ত্রী জায়গা जों বুদা মন্ত্রী মানো जों বুদা MLA মানো ও জায়গা সিমিস দংসু বড় চেষ্টা খাইফেনো আবো অসম্ভব কারণ তাঙ্গে হিমালে বড় কি আ মুভমেন্ট খাইলে মানবা আং সাকা বারবার নং পার্টিও আং ফাইনাই নরা আন ক খনা দিবা আগি সারেন জানি ক খনা মেবার আন ক খনা নং তাবা আন ক খনা দিবা আনি ক খঙ্কা পরিষ্কার আনি তাগো মার্ডার কেস আনি তাবো কেস চলি দং আনি তাব কেস সাগি চলি দং সান্ত্রন ভূমিनि কেস आं ताबो रां हाजार हाजार रुई मा दङ गो केस आं सामनि बगिन खा जातिनि बगि केस खना बले प्राय 100 जना हाइरक साखि आं ताबो कन्टिन्यू के एंको साखि चलि दं जों से थैनाय जों चिनि भबिष्यत चिनि बररकनि जीवन चिनि बसा बुति रक ओ जागाव दीर्घ दिन लं टाइम चिनि तिफ्रासानि कायसा चिनि बंश चिनि उनकोनो बासिरनाक चिनि कालचार न बासिरनाक थुंनि जोंसे थै थानाय जों संग्राम खालायनाय हिन दं किन्तु संग्रामनो ताक साब गसिनाय दं ताबो संग्रामनो गसिनाय क्रिखे बररक तांगि हिमाले गाड़ी पाइ मानो MDC भाकें लाई मानो मंत्री भाकें मानो MLA भाकें मानो ओ जागा थांग दं IPF तिनि ताबुनि प्रेजेंट सिचुएशन हयतो बरक बছर वाइस दिल्ली थांगै जों अरफानो 23 आगस्ट पालायसिनाय बा अरफानो पालायसिनाय आबो खलाय दं मानो जास्ट BJP नि नरा हाइं देंखे इंगै दं मानो हाइं देंखे इंगै दं मानो किन्तु बा तिब्रालेन तुबि फेमिलि नि ताबुनि जे IPF ति आबो कतै फानो माइया rangsak ni takuk song buk song tabsu jara song a point to thangyako je point to a point no song tabuk compromise chai tongnai TTAADC hapang tabuk choliwi tongo greater Tipralen demanding Tipra mothani Tidulma bai Tipra motha bungoi regional political party bai bobagara product kisur manik kongkha ajagani chief okay tabuk song bini khukti khanalainai bobuk haikai choliwi tong TTAADC government a ADC government je administration system je tabuk choliwi tongoni no bo ki satisfied or not satisfied so I unite on bagi konai TMB news and entertainment channel आं पुलिनो सानाय 2021 नि जे ADC इलेक्शन नि सकां आनो youth IPF ति रक ताइसे रिक्वेस्ट खालायना फायखया गाय इलेक्शन गाना गाय आं बयबाय अब इलेक्शन गाना थाङा बुट बासनास थाङा रकसे ने हिनजा गाना आं तब थाना नायलिया बरक रिक्वेस्ट खालायखया नों आस कष्ट खालाय नों ताम बागे नगो तंनायबा बार बार बरक रिक्वेस्ट खालायमाने धनन्जय शुक्ला चिनि सिन्धु संरक फायानो रिक्वेस्ट खालायखया प्रकाश संरक आं ताइसे बेक ओंखा थांगा थांमानि परे वनो आबोन एकटा बुमा दो आबोन एकटा बिनि बुमाने कक साइ दं आं
Berana telangka prai 40 दिन लगातार long march चेंखां kok bujiga I-50 government tumna bagai ka I-50 government tumna bagai 40 दिन लगातार movement चेंखा जे rally ni माध्यमे long march bujiga long march चेंखा चेंमani pore wo chini man afro election ni motu hayakaba sung election ni je organize khlaimani main issue hangkai taklai jodi I-50 government jodi ADCO phaikang hangkai ei je Bolaram Debroma sungni netrite NC Debroma sung netrite sung mo council bono boni jeta resolution pass khainai tamno tifra land আলাদাভাবে রাজ্য जों रेजुलेशन पास खालायो जों स्टेट गभर्नमेंट प्लस इंडिया गभर्नमेंट नि थानि जों रहनाय आबनो स्लोगान खालायया खायते 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 प्राय 20 दिन हाइरक चलिखाना 20 थेगा टेप चलिखा 20-25 दिन एंगे छालजा खाय एतनको दुस्किओ साकया 20-25 दिन रक चलिखाना yang sabrum tabrum निने बो करबो गना सरापाय दुस्किओ साकया अबंकाय o jagao thanai 2021 ang budbasa mane jaga mo sat mandai kon ta constituency orang sokba kya ngai oro sokpayoi asumsa tifra motha tapru asuk kongyakho ka rajabo chini party be mili samung tang sinai borok be mili samung tang sinai hine asumsa samoyo asuk laikya kokbo salaikya salai ekta ungkorok bo khlaikya mane meeting sitting misilok bo khlaikya engka maharaj bo ano ungko khaikya bobo karon aboni sekang maharaj anar phaithangjak nogo han nogo phaithangka oida aro David Songrok to ani dolba borok sakana gobono na hadengkai chini sara onam dobo sakana kai maharaj phaikya ano request khaikya phari ek jaga samtang engkai kok rei tabuk to ek jaga tai tang nanglei already se ek jaga thangsenai ke ko ang afro receive khlaika jeta duskio jeta chini dol ni madame nang hoyto abono naito khe nang mannai bujika abono tahya search khainai ke angka mannai ka hamkok maharajo phaika sang khlailene ka aboni pore election time o borok tamo kok salai bong ni kendra committee be bong kendra committee tamo kok salai kak laikya aro ta ani kuno bhumika kri আর আনি কোনো ভূমিকা করে বরং আর লিডার হাই যে উচ্চ মহলনি যাতার লিডার বে লিডার কক সালাই তামঙ্গ কাক লাইখা আউন পরে হেঙ্কাঙ্কাই আই উ যে চিরি খক মানে তাবুগো যদি ন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল I-50 তিনি গভর্নমেন্ট ওংখাঙ্কাঙ্কাইনো जों রেজুলেশন পাস খালাই जों রহসিনাই আনি যে দাবি আনি যে চিরি খক মনো মহারাজা হাইজাক খাইকা প্রকায় পরিষ্কার বসাকা প্রকায় 10 तारिख को घोषणा अंकाय 11 तारिख को दिल्ली रवाना टिफ्रालैंड बिल पास खाइसिनाय एडिसिओ गाफुर तामुं लाइके चिन बरक एडिसिओ अंका अब आं जे चिरि खक माने आबनो बो हाइजा खलाइबिन यागो नाखा अंका आफुर काइनो अंलाइका बरक सरकार बो खाइका बिल बो तिछलाइका अंकाय बुइतो हनलाइका जारा सिकिते बरक बिल तर पास खाइमिया और तो रेजुलेशन सर हरमानो अंका आब हाइके बरक तिनि खलाइका अंका ओ जागा परिष्कार सरकार गठन बो बरं खाइका ताक बर्तमान बरं सरकार दङ अंका बरक पाब्लिक न जेमन जों I-50 पार्टी को कयजन बरक दङ दो आबो हाय बरक जेता पार्टी न सब समय बन स्टैंड तननानै बागै स्ट्रंग स्टैंड तननानै बागै पार्टी नि क्रेडिट नि बागै कोन फुरो मुभमेंट खालायो कोन फुरो खरचाते खरचानो बरम तिसे कक साव कोन फुरो बन हायर देहनै अब एकटा पार्टी नि काइसा ओ फायदा नि बागै अब हाय चिनि पार्टी हो तंग ता आ बरक बुमां तिनि साना थांलिया तेमन बाबिनो बरक बो वान सुकमानि जेता ताबुक तो सरकार चिन जागो ताउ जे कुनु चंख्लाइमानो राजा एमन जे मतम एमन जे नायथक एमन जे बाहाय तिफ्रासा तंग समालिया बिनि बागै बाक्सा जान सरि तंसु बलराम चंगताम खाइकाबो पगिन थाका गा औरत शुद्ध बलराम चंगताम खाइका पगनानि क बुया ताइ के तंग और जेता समय तो अपोजिशन पार्टी CPM थांगाबले CPM नि कर्मी रक एमन उसकुप नायथक तंग बो जागाव थाङै चिनि फिगुंबा चिनो जों तो ताबुक बंचि तंग तंखा गा आ जागाव राजा बाय तास अंगै महाराजा बाय तास अंगै बबाय बाक्सा सामुं ताङै ए जे I-50 नि खिगलाई तिफ्रा म थाना पास खलाई तु बुइ ताबुक तिफ्रा म थाना पावर रुइ राजानि बाहाय राजानि मतम राजा नायथक राजा रांगनां राजा
o hani raja bo chini raja bo kamai mangalak bono song somorthon khainai bini netrite no song Tripura len tumnai chini bini netrite no chini borok no basirnai ei je Tripura sani awas কিন্তু abang kisa hinja nangkha ang bahagi hinja nang Maharaja Pradut Kishore boni tamo achievement tong Tripura rajyo jeta जों bono emon babe respect rwnani emon babe bono जों shrom khlainani emon babe जों bono khulumnani ani kaisa sago hinja phaikya karon tangai himale na asisani dangao bo bini buma buha song suba phayo na 2097 rogo chini borok asuk orai poreng phuru rogo borok phaisuba phayo rajani kuno bhumika krei jeta 40 ta 50 ta bosor bungni kuno bhumika krei hangkai bo tori lokmani porebo जों नुखा 2008 ta bohurjani bo election basakha congress ningai baki congress khlaitong congress tongpuru anap sanap kok saka IPF tini upuru aga a jinis tar ngno nasigi naikha hangkai je bu Tripura sani vote bank no tui ekta rajniti khlainani ekta sujog manmani hangkai pahari rok Tripura sarok tabuk bo bongno vote bank khlaiui ekta political rajniti thangnani ekta klai abni faida bo full naka bhaike full naka hamale tabuk ni ei je civilization tabuk ni je borok bebak sijak nukjak o jorarago se borok raja hanai khulumlai akulai tongka dabu to tam sasinai ba ga bini political faida ang sinai no ka o jagao botini kusna kus to milega हने जे सामार रंग का आवनो खांग एक्सेप्ट खाइमले कुछ ना कुछ देगा मतलब क्या तेरा बाप का पॉकेट से देगा ना तेरा दादू का पॉकेट से देगा क्या है आपका पास जो कुछ देना तो आप अमित शाह का पास अमित शाह का हाथ से लेके देना है ना मगर अमित शाह का हाथ में जाएगा तो आपको वो देगा क्या वो आपका बेटा है क्या प्राइवेट में छाता कुछ ना कुछ कहाँ से देगा आप आउन बगैसिन बरक जे बाबे अब अंधविश्वास काल्पनिक विश्वास खालामनानै अब Tripura साताइसा माजरा माननाय आं बनो मा साव एकटा राजनीतिक खरकसानि उपरि चलिमेया चिनि आरोबो I50 तंग्रुबो अब हाके चलनायनि बागै चेष्टा खाया कुनफुरको सार एनसिनि नेतृत्व कुनफुरको सार मेबारनि नेतृत्व मन ताम नाय एक नाय तंत्र अब हाके चलनायनि बागै चेष्टा खाया किन्तु आं आमनो विरोधिता खायो बार प्रेसार रुमा फाइका आ प्रेसार मान बागै I50 नि नारी केलेंक्री बक्रै IPF नि रां केलेंक्री बक्रै ताबुक रां केलेंक्री साबनि नजाक ए मंगल सं ए ट्राइबल वेलफेयर रां नासेबा क्यान बगै बीजेपी माहाबका एकदम कट्टर जातीयतावादी Tripura सानि कक सानाय बा ब काहाम एकता शिक्षित व्यक्ति ब काहामको बररंग बुजोगै मानो हनै ब बाहि बीजेपी थाका नों साग्रानो गा बैसाका कारण एकता न आफ्रो रां सामानि केलेंक्रीनि बगै बद तांगै बीजेपी मा थांगा हंकांकाय आनि कक अरनो जे ताबुक ई जे मथा बथाबुक जिरि खकजाक जों बाहायके बिनि उकलको जारा मथानि जारा लिडार तंनाय रक कत्तर ताबर गद्दार नेता अ कत्तर नेता रक राजा तंसाक से बरक ककट साइमनाय ए फना ए दना सारा दुनियानि बरक न लासिमे सिंसा खाया सारा दुनियानि नेता रक लासिमे सिंसा खाया केन्तुबा जेदिना राजानि लगिक रेखा नङाफोर ताम सानाय नङाफोर बियां थानाय आउन बगैनो भबिष्यत वान सुगै राजनीति खालायनाव ई जे बलराम देवरमा सं आं ककटर सामाया ताकसा पइन्द जों फना हामिया उधना हामिया होनो जों केनो सायाको आबुके जातिनो हामजांमनि जुगताया जातिनो हामजांनाखाय गोबां बरक चिनर जखनते I50 बीजेपी सरकार फाकिया बाक्सा जयनगन बरक नगरि खालामबाय क्या ओला सेस मेसो बस हापाके बा बलराम संगमसु बरक हामनाय साइमिया बले जोंनो कुनसे खाया जोंला आगिबुं नगरक अर गोबां मा बिरोधी अपोजिशन पार्टीनि बरकनि नगरक केबो लाठी रे बेरा ब्लाब सकाग्रै हाय खायो केन्तु जोंनो हामजागै जों राजनीति खालायनि नक्तानि संना ककबा कावनि बगैनो आं अबनो सानामो जोंगो आं नरक साइमानना आं अनेक किसु तागो पारम्बरक साव नोंथां राजाबाय थाया राजानि नगो फाइमाने आरे आं राजाबाय ताम थानोबा बाइबेल तो राजाबाय थानांनाय आबति कक सायाबले आं बाइबेल न फलो खालाय आं राजनीतिगो नंखा जातीयवादी आन्दोलन खालायका आं सक्सेस हयतो आं दिनै बरखाय एमडि सिंमाया हयतो आं Tripura लाइन तुइमाया केन्तुबा Tripura सानो एवारनेस खालाय जन जागरं खालायतु थनि बलराम देवरमन जथेष्ट भूमिका दं बेलेखनो हामबाय हुकसं फारिके जों ताबुक अबनो तै सालायनो थांतानि उतो गोबां मानो कक काइ फेक्या गोबां मानो कक ब कासानानि न कक ओंखाय अ जराबो जों हाय न हाय तै कैसा बिनि खुक्ति खोनालायनो पलिटिकल डिसयूनिटी Tripura सारकनि बागै बेलेखनो डेन्जर
Tiprasarok golok sukmani belekino tola thangsukmani aboni karon kebo khai political disunity eba politically thansa wngmaini bagui borok kebo khai okongno sanan chaitogo Bolaram Debormani khukri chengkhana lainai boni conception le bahai obonotui abo unity thansa haman abo to chung nukha IPFT frugo komse kom 50% le unity angkha ani je analysis ta ani je ta ngo analysis ang je wan sungmani bo komse kom 50% le angkha Maharajani puro 80% যথেষ্ট angkha ngabo nang gosina angka nang Bharat chadi nang puro full Hindu Muslim Bharat ni jotto jati da 100 to 100 phake ba phayable nang 80% mangkha mo bani যথেষ্ট nang khai mangkha ka tabo ang je khana mani mothawo অনেক বরক ন প্রপোজাল যা কিন্তু মহারাজ নি আরো থাঙ্গই যে সানানি মতো বিনি থানি ফান করে বমতি ফান করে নং যদি ন মহারাজ নি এগেনস নং যদি কক সানা থাকা হয়তো নং পার্টিনি বহিষ্কার নাই হয়তো নং সামুং মাতাঙ্গা তং নাই হয়তো নন ব কোন একটা পোস্ট রেগলা কিন্তু এনসি দেবরমানে আর বমতিন চলি দং আম বাগন্ত আং বারবার নখরো আরে নি নারা আম সুং ন নং নি পার্টিনো নার তংমানি খমলা তংখাই তংদি আং তংয়া একে তাবু তিব্রম থাও যারা থানাই রকম কাংকাংকাই বতিफ्रालेन मादामान मायाबो उलनि कक्से आंगरो एमएलए जाना नांनाय आंगरो मन्त्रि जाना नांनाय आंगरो एमडिसि जाना नांनाय चाइबो तंगयो आंनो सातिंगनो साका जे बरक सालसा बकुनो जातिनि संग्राम ख्लाया बतिनारा एमडिसि तंगो ब जातिनि कोनो सालसा लामाबो हिमियाको सिलाइबो बाल्याको बतिनारा एमडिसि चाइ तंगो केबो एमएलए चाइ तंगो का आ बरक काय कि जातिना हामजोय मानाय आ बरक अंकाय जाति न तिनी फियोगै मानाय तिनी महाराजा पातिनो याकार थांगा बोलतिनो बंने उलट पुलट दंगै बियां कमाय थांबाय नङाबो रमिन मांगलाक जेमन 2000 IPFT हायिं थानाय गाबोनो बागैनो आं सावो बन प्रपोजाल लायखापु फारि महाराज जों कतर एकटा आन्दोलन खालायनाय आन्दोलन माने कक थायानार तातुदि जोंनो खालाबले थानायो ब जेता दिल्लीओ आबो एकटा रोमान्टिक बा कमेडि आबो हाय फिल्म रंनि हायसे आचरण बुइ साबायसु आरो आसा आसुगियाको फुनजे फायखाबो आबो बुमते आन्ना हाजारि शत दिन तमसे सरकार आबोनो उथकदि बाननो चंग्रसिनाय निनि डिमान्ड तामो खन्या बुसाबो बिनि सिनिमुं तामो बिनि स्टेटास तामो बुसुक सारा 12 बछर बबो नाम्बार दङ आबो तंना हमले बिनि सिनिमुं तामो नोटिसो बिनि सारा तिरफ्राव मात्र ब एकटा राज परिवारनि राजन्न राजकुमार आबो सक्सि बनो बुइता राजा हनो बिनि थानि मुकुट तंबा गाबोने बागै थानसा ओंखायनो दिब्रासाना मोथांमाना को नों थानसांका 13ता तुइ माना आबो कुनु दिनो केमनि शक्ति करे नों 13ता तु आगामी दिना आं तिनो और चैलेंज रिसाओ दिब्रासा 10ता या 5ता तुनसो दायतंगना कारण रिजनल पार्टी त तंनो तंगिया आबो ग्यारेंटी रि आं साइमानो कारण तांगै माले ए जे आयं नारनि बरक न रेसपेक्ट रइसे ननो ताबो अत्याचार खाया ताबो आयं नारनि करिका परिष्कार ताबो आथर मुरा बरमुरा ए 2-3 बছর बिसिङनो बरक थांनानि बागै चाइतकनाय नोंबोनो तिफ्रालेन साननाय जम्पुयो वानजै क्रिका ए आमब्रावा आगि वानजै तंमने वानजै क्रिका आबोनो नासिगिसि नोंताबो तिफ्रालेन सानो खाना जम्पुयो थानाय सनि आथरमुरा थानाय सनि आमब्राव ब थानाय नोंबोनो साननाय थानसा आबो उंमानि काहाम थानसानि कुनो एक्टिभिटिस करै थानसानि कुनो काजक्रम करै ताबो गारि पाइलायनाय बेतन ना हालायनाय निनि शपिं खालायनाय आबो भाई थानसायाले 500 पान दंदि ननो के मोथां नारमाया आउन बगै नों आन्दोलन लागातार जेमन प्लेस्टेन बिनि जातिनि बागै बिनि दफानि बागै ताबो भाई 40,000 नि पर ककजागै दङ बरक दफा यापाया नों आबो हाय मांगना नांनाय इजराइल कमाय थांगा सालजा क्रिका कुनो फानो 1948 आमेरिका फ्रान्स ए यूके रक बरक मिलिउइ बंगनतिनि सादिन जागारै रेखा नों आमसुक इउनिटिनि सानि दङ नांनाय नों थैरना नांनाय नों थैसिरैमाया काहाम बकरम काहाम सुमुय आं सिकित बुद्धिजीवी ना मुमकिन नाम कुनो मुंसामाया ए बलराम देबरमा नंनो ओ प्लेसति फेनेनि सीपीएम 25 बছर सीपीएम रक बु बुजागै ए नों सीपीएम फायाखै केस खालायनाय नों गादा बन्दक रइना उग्र बन्दक खालामनाय आ दिन तैसे तै फेनो नोंहा फ्रुनिन प्रदुत किशोर बियां थांगानै मानाय तगन ओ दिन आं नुहुर दं ताबुक आबन बागैनि आं साबो जे दिन 4 तारिख एग्रीमेंट का दिन सिमी तिफ्रासा सातक जांगन सुरंका ओ जागा दङ तिफ्रासा तागबो एकटा किछु खलाय आंगाय
কঠোর একটা মুভমেন্ট খাইয়া তাবো তামা বিশ্বমোহন দেববর্মা ববে এমএলএ সান্নাই আরে রঞ্জিত চেয়ার ব ইয়াকারে ছিল ইয়াকারে এমএলএ চাইমান নৌকা আंबो তো অনেক দিন ত্রিপুরাসানি সামগ্রাই সামতাং হাবলে নাইলে আগামী দিনও দাবিদার দাং ইয়া এই যে পরিমল দেববর্মা সং এই যে নিনি উপেন্দ্র রিয়াং সং বরক দাবিদার দাং ইয়া বাক্সা হানিস দंखा आनि सिदो बाजा फाइनो हनो आंबो चिन्ता सानां दंखा अब हाइ जागो दङ इनुति थानसा आं माने गाहाम किन्तु कास करिके बिनि माने कासे बाइबेलाव थाइसे पद दङ निनि सामुं गरै इनके पुइतु गथै मेन अबसे आं तामबागो अकक सा आनि बैकग्राउन्ड आनि एक्टिभिटिस नासिकदि ओंका आं ताबो आइपिएफ दियो दङैनो आंबो हा 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 मुनै दंमा खामो आं आबोनो नासिक गया ताबो चिनि एमएलए रक दुइताला बिल्डिं तिसे दंमा गया तामनि बागै नोना आं दुइताला बिल्डिं तिसे दि हिन्दा आं एमएलए सारो आइपिएफ तिनि खरकसा एमएलए रक दुइताला बिल्डिं तिसाव आइ लाकान बरं नगे दाबो न अरे भाइ नन जों दुइताला बिल्डिं तिसे दि हिन्दा नने एमएलए सारो थाङै सोङैने आं बायखे सोंजाना आन नगो फाइके होनजागो भा नों दुइताला बिल्डिं तिसे दिनदे एमएलए सारो आइ ताम तमने नि साइकेल काहिस करिनि परिष्कार ए यावन बगैनो बाप बाराना बेटा बारा सबसे बारा रुपैया माने आ जागा थाङै सखैबेके चिनबर बेखायनो हामबाय थाखुकसं जों पाइथाक बुखागोन थांलायसिनाय ताबुंनि अ पाइथाक जराव फाइदेसिं बिनि खुक्ति अबनो खानासिनाय जे त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा साराव कबुइ खायनो यक सामा मानसिनाय हिनमानि अ जे कन्डिशन न अ जे सिचुएशन न बफुरजानि थांसगैनो बिनि पाइथाकनि त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारकनो लुकरकनो बिनि कक्कसार मुं तामो तंनाय आंनि कक्कसार मुं अबनो सतर्कं बायदि तांगै हिमालय चिनि प्रतिवेशी जे देश ताबुंनि जे बांलादेश आरो जामायात इस्लाम प्लास बिएनपि जे गभर्नमेन्ट खालाय मुस्लिम राष्ट्र खालामना थांतंगो आरोनि बाकि जे हिन्दु तंनाय रंना ब्रक प्रतारना खायनाय आरोनि रिफिरनाय आरोनि तै बोलते बरफ फायनायके त्रिपुरा फायनाय बिसोरबा हयतो आसामाव ताइसे एलार्ट दंगो हयतो वेस्ट बेंगल तो बरक थांपनो बं बरक बाय बरक आसक सन्मान माया सन्मान मा जागा बर त्रिपुराबो बरक ताक फायनाय हंगाय आगि जे त्रिपुरा सातक जागमन छै ताबुक दाबल सातक जागनाय ताबुक ताइबो बरक सातक जागनाय कारण तांगै हिमालय चिनि बैकबोन हुनजागनाय चिनि जारा हकां तैनाय रक बरनो किरि सिरिफानो आगे बुइ हाब्रगिया थांग्रगिया किन्तुबा ताबुक आबनोबो चिनि महाराज प्रदुत किशोर এই যে অমিত শাহনি তগলা শিকারি ইংগৈ 10 তগলা শিকারি ইংগৈ বংনো তুবির ফাইবেকিয়া किन्तुबा चिनि बागै परिणाम काहामुना को गया आउन बागै तिनिनि सिमि सतर्कंदि बाहायके तंखांखांखाय चिनि हामनाय बाहायके तंखाय जों जानाय ए जे छबिर देबरमानि 100 कोटी बाय तामुं खातिफ्रा सा ताबुक बरक ताइ 150 कोटी प्लस 250 कोटी तुबखा आउन बाय मुंसा हामनानि ककरै आउन बागै नंनि एग्रीमेंट रक एचिभमेन्ट ओंखाय तो सावानो किन्तुबा आशा खालायनि मत करै तांगै हिमालय इ वानजै रक जों बाहायके खैमानो आबामां साल ब्रुम बाइबेल कासे सैजाक्रि देबा এই শয়তানनो सालब्रुम ब्रुम न बाहायके वारनानै एकता लामा नायथुक दङ तेमन बाबिनो वानजिरकबो जों बाहायके दंस खालायमानाबो चेष्टा खालाय दङ बर खायाफानसो जों दंसं थांसिनाय कारण चिनि मोसाना रोंया चिनि तंना रोंया चिनि चामुं रोंया बनो खरकसा लिदारनि उकलगो हाजार बरक दङ एकता कन्स्टिट्युएन्सिओ 35,000 40,000 भोटार दङ अब एकजन बरकनो निर्भर खालायनो बनो लिदारबो आ बरक बिनि 40,000 बरकनो नायाकारै बसायुंसे हामै दङ नोंथाय हामसिनाय आबो हायकेनो जों दंसनि पदे थां दङ आंबा किनो आं नन थानिनो अकं नारगो फायदि ताइसा जोंबाय कमिउनिकेशन मुंदि संग्राम बाहायके खालायनाय आनि थानि गोबां मा এই যে देश बरक बबाहायके इन्डिपेन्डेन्ट स्वाधीनथि फायके बमतिके फाइट खालायके निनि साउथ आफ्रिकानि थेके निनि आमेरिकान थेके सुरु खालाय जों ताबो गोबां मा नुगै दङ बाहायके फाइट खायके जों चिनि मान थायना नायमान माया जिनिस ओ भारत बर्षनि संविधान गरै जत्न माननाय तामुखाय नों खालायनो रोंना नांनाय सज्ज तंनो नांनाय दज्य रोंना नांनाय नों थैबो रोंना नांनाय आइगेसो जों थाङै मानाय हायके जों माना करै आन बागै आं अमसुनो कयनाय नरक ताइसा कटाल संग्राम मा खालायनाय आबो नरना आं लगिरेनाय अमसुनो क हामबाय दिनै स्पेशल एक्सक्लुसिव कक्लामो तंखा बरम गोनां बलराम देबबर्मा बटाबुक आइपिएफ टिनि इयट आइपिएफ टिनि इयट आइपिएफ टिनि बस चेयरमैन ताखुकसं भुकसं तिनिनि अ एक्सक्लुसिव कग्लाम पान्डानो नर बाहाय इंजाखा नर कमेन्ट खायदि ताइ बरम गोनां बलराम देबबर्मानि ति प्रसानो
tui bini political je ideology bonrong thaniwo pinkha obon norok bhaingjakha norok comment ni bisingti khisi bini o wansuk mung norok bhai nangjakha comment ni bisingti khai norok wansuk mung share khain bagi koimong nargui tabuk ni o special exclusive kolam pandano sing orono kholabraisino jotono kaham tongmaina ningthung jottoni hamari phaitung TMB News and Entertainment Channel jephrophano obono nayu phaidekai tinino o khoglamno orono muthaklaisino jotono hambai.